बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਣਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਸਲਪੁਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਵੈਲنٹائنس ڈے ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ایکسپلین کریں گے۔ جی ہم محمود صاحب کے پاس آ گئے ہیں، ان کی بیٹھک میں بیٹھے ہیں، تو ابھی آپ کو محمود صاحب بتائیں گے کہ ویلنٹائنس ڈے کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اسلام میں اس کا کرنا جائز ہے یا نہیں۔ یہ جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ السلام علیکم محمود بھائی۔ تو ہم آ گئے ہیں محمود صاحب کے پاس، تو آج کے دن کی نسبت سے جیسے ہم نے آپ کو پہلے بولا کہ ویلنٹائنس ڈے کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور مسلمانوں کا اس کو منانا کیسا ہے، تو محمود بھائی آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ تو محمود بھائی آپ بتائیں ہمیں۔ جی، ویلنٹائن ڈے کی حقیقت تو فی الحال تحقیقات کے مطابق یہی ہے کہ عیسائی کوئی پادری تھا، مختلف قسم کے اقوال مشہور ہیں ویسے اس بارے میں، لیکن کچھ اس طرح سے ہے کہ کوئی عیسائی پادری تھا، اسے عشق ہو گیا کسی راہبہ سے، تو کیونکہ اس وقت میں عیسائیوں کا کسی بھی راہبہ کے ساتھ یا ویسے تعلقات رکھنا ناجائز سمجھا جاتا تھا، یہ چیز الاؤ نہیں تھی، تو اس نے وہ تعلقات قائم کرنے کے لیے اس عیسائی پادری نے مشہور کرنے کی کوشش کی کہ اگر 14 فروری کو ہم کسی بھی راہبہ کے ساتھ کوئی بھی پادری تعلقات قائم کر لے تو یہ جائز ہوگا، لیکن اس کے بعد کلیسا یا عیسائی لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، قتل تو کر دیا، لیکن اس کے بعد جس طرح سے ہمارے ہاں ہی رانجھے کا واقعات مشہور ہے، اسی لحاظ سے اس کے ساتھ ہمدردی کے جائے جس طرح بھی وہ دن ویلنٹائن ڈے کے لحاظ سے مشہور ہونے لگا۔ اس طرح ایک اور قول ہے کہ سینٹ ویلنٹائن اس نے اس دن روزہ رکھا تھا 14 فروری کو، تو اس کی نسبت سے بھی وہ دن مشہور کر دیا، لیکن اس میں جو ہے نا میرے لحاظ سے یہ اقوال جو ہے اس کی ہسٹری جو بھی ہے اس پہ کوئی تحقیقاتی نکات یا کوئی معاملات اس پہ جو بھی ہیں مختلف کتابوں میں مختلف قسم کے لکھے ہوں گے، اس میں کوئی 110% یا 100% ہم نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پہ ایک ہی واقعہ درست ہے اس میں۔ تو آپ ہمیں بتائیں یہ جائز ہے یا نہیں اور ہمارا مسلمانوں کا اسے منانا کیسا ہے۔ جی، اصل مین مدعے کی پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ یہ جو دن منسوخ کر دیے جاتے ہیں، 14 فروری ہو گیا یا 28 مارچ ہو گیا جس طرح عورتیں نکلتی ہیں، ایسے دنوں کو منسوخ کرنے کا اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عیسائی لوگ ہو گئے، یہودی لوگ ہو گئے، یہ لوگ چونکہ مسلمانوں کو زوال کا شکار کروانا چاہتے ہیں، مسلمان جب تک اپنے دین پر رہے گا تو ہمیشہ غالب رہے گا، مغلوب نہیں ہوگا، تو اسی لیے ان کو مغلوب کرنے کے لیے انٹلیکچوئل فکری جنگ، عقلی جنگ ہم اسے کہہ سکتے ہیں، جیسے ورلڈ وار 2 یا 3 اس طرح یہ ایک جنگ ہوتی ہے، یہ بھی ایک جنگ ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ اور جس طرح صلاح الدین ایوبی کے دور میں پورنوگرافی ان کے دور میں یہ سٹارٹ ہوئی، کیونکہ تب کیمرہ نہیں تھا، لیکن انٹلیکچوئل جنگ ہوتی ہے، یہ ڈائریکٹلی نہیں لڑا جاتا، تو اس میں ان دنوں میں صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہ چیزیں منسوخ کر دی گئیں کہ مجاہدین بہت زبردست جنگ کرتے تھے، تو ان کے لشکر کو کمزور کرنے کے لیے ان کے خیموں میں پہلے عورتیں بھیجی گئیں، جہاں تک جس طرح سے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تو جب وہ عورتیں اپنا کام نہ کر سکیں، مجاہدین ان کی طرف اٹیک نہ ہوئے، تو انہوں نے خاکے بنا کے بھیجے، تو پھر جب لشکر میں کمزوری محسوس کی تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ تحقیق کی، تحقیق کے بعد ایک معاملہ سامنے آیا کہ اس طرح سے خاکے بنا کے مجاہدین کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے یہ کمزوری آ رہی ہے، تو اس کے بعد کسی حد تک روک تھام کی کوشش کی گئی لیکن وہ روک نہ سکے، اس کے بعد کیمرہ آ گیا، کیمرہ کی ایجاد کے بعد اب معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ پورنوگرافی نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر دیا، تو یہ انٹلیکچوئل جنگ ہوتی ہے، فکری عقلی جنگ ہم اس کو کہتے ہیں، یہ بھی عقلی جنگ میں سے 28 مارچ ہو گیا، ایسی فحاشی بریانی جس سے قوم میں حیا کا جنازہ جو نکل جائے، تو ان چیزوں کو کرنے کے لیے اور ہماری شریعت، میں تو مفتی تو نہیں ہوں تو میں فتویٰ لگاؤں، لیکن ہمارے علماء اس چیز کی اجازت قطعاً نہیں دیتے، اور ہمارے دین اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ قوم میں مسلمانوں میں اس طرح کی فحاشی بریانی پھیلے، اور کوئی بھی لڑکی لڑکا بغیر نکاح کے کسی کو اس طرح سے گلاب دیں یا تعلقات قائم کریں، ایسا کوئی معاملہ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے، ہمارا دین یہاں تک کہتا ہے کہ
किसी को मतलब देखना, इस शहवत की नज़र से देखना, ये भी जिना में शुमार होता है। आँख का जिना, हाथ का जिना, छूना हाथ का जिना है, देखना आँख का जिना है। इसी तरह तमाम चीज़ें जो है इसमें आती हैं। और रही बात ताल्लुकात कायम करने की या इस तरह से करने की, ये तो बिल्कुल जायज़ ही नहीं है, इसमें बिल्कुल किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट और है, कुछ लोग इसको कहेंगे कि ये इल्ज़ाम है गैर मुस्लिमों पर, या इसकी क्या तहकीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है, यानी कि मौलवीज़म का इकरार देंगे कुछ लोग हमारे लोगों में। तो इसमें एक और नुक्ता है, सुनन अबी दाऊद की वाज़ेह हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत की है कि जो शख्स जिस कौम की मुशाबत करेगा ना, उसी के साथ उसका हशर किया जाएगा। तो ये इस बात को तो हम प्रॉपरली ऑथेंटिक तौर पर कह सकते हैं ना कि इजाद लाजमी तौर पर गैर मुस्लिमों की है। तो अगर हम इस इजाद की पैरवी करेंगे तो हम खुद इस बात का एहतसाब कर लें कि हमारा हशर किन के साथ होगा। तो हमें इजतनाब करना चाहिए। मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मैं कोई फतवा दूँ, लेकिन हम इस बात को प्रॉपरली इजीली समझ सकते हैं, एक आम से अक्ल वाला शख्स समझ सकता है कि गैर मुस्लिमों की मुशाबत इख्तियार करना, या जिनके साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया कि अगर ईसाई यहूदी जिस दिन रोज़ा रखते हैं तो उस दिन हम रोज़ा भी ना रखें, तो क्योंकि उनकी ईदों की निस्बत से भी बयान आया है दीन में। तो हम इसीलिए कोशिश करें, कुछ हज़रात हैं, कुछ दोस्त अहबाब हैं, हमारे मुआशरे में रहते हैं मोशन भी, हम अक्सर देखते हैं कि वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, तो या फिर कई बार जो ईद है क्रिश्चियंस की, क्रिसमस डे, वहाँ पे जाके उनमें शिरकत कर रहे हैं। हालांकि वो सीधी सी बात है, आम अकल की बात है कि वहाँ शिरकत करना, इसमें कोई फतवे वाली बात भी नहीं है, आम सी अकल की बात है कि अगर हम शिरकत करते हैं तो क्योंकि वो अल्लाह ताला के साथ शरीक करार दे रहे हैं, बिल्कुल इसी लिहाज से वो ईद मना रहे हैं, ठीक है, क्रिसमस मना रहे हैं। तो अगर हम शिरकत करेंगे तो हम किसके साथ, किसकी पैरवी कर रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं जी। वो तो कहते हैं ना जी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, अब ये तो सीधा सीधा शिरक हो जाता है। तो आपके प्लेटफॉर्म से आप भाई हैं, तो मेरा यही पैगाम है दोस्तों से, तमाम मुसलमान भाइयों से, कि हम दीन को फॉलो करने की कोशिश करें, दीन इस्लाम को प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये अल्लाह का दीन है, अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है कि हमें कलमा दी है, तो हम इसको लेके चलें और प्रॉपरली हम बल्कि गैर मुस्लिमों को दावत दें। हमारा जहाँ आना जाना हो, हम उनसे गुजारिश करें अखलाकन, मोहब्बतन और मोहब्बतन, बल्कि हम खुद अमल करेंगे तो ये अमल तो सबसे बड़ा पैगाम है। तो हम ये कोशिश करें, मेरी ये गुजारिश है। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਬ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇं। खुदा हाफिज़।